چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تا سے آج کا جو سبق ہے، آج کے سبق میں حرف تے سے فارسی کے کچھ کلمات. تے سے مطلب ضروری نہیں ہے کہ تے شروع میں آیا ہو، نہ سے کیا مطلب ہمیں جو جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ابھی آواز پہنچ رہی ہے؟ ہلو جی، آ رہی ہے. آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. چلیں جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اس کوئی بند کرنے کا نہیں ہے، کم زیادہ کرنے کا. ابھی آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اب آ رہی ہے. چلیں تفنگ بندوق. پولیس تفنگ دارد، من تفنگ دارم. چلیں اس کے بعد ہے پستے. پستے پستے یعنی پستے، ہم بھی پستے ہی بولتے ہیں، کوئی دوسری چیز نہیں بولتے ہیں اس کو. ہاں ایران میں زیادہ ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈرائی فروٹ میں آتا ہے یہ پستہ. دیکھا ہے کہ نہیں؟ مونگ پھلی کی طرح سے ہوتا ہے. ہاں بہت کھائے نا، ماشاء اللہ. چلے اب اس کے لیے کیا بنائیں گے؟ پستے پوست دارت. پستے کل پوست آیا تھا، پستے پوست دارت. پستے خوشمزه است، پسته زرد است. من پسته دوست دارم. پسته در بشقاب است. پسته پوست سفید است. پوست پسته، پوست پسته سفید است. اس کے بعد آ جاؤ دست. دست یعنی ہینڈ، ہاتھ. من دست 2.5 کیلو است. دست یعنی ہاتھ. من دست 2.5 کیلو است. اچھا، دست یعنی ہاتھ. دستم، دستم ناتوان است، لاغر است. دستم درد می کند. جناب دستم قوی است. جناب ٹھیک ہے. میرا ہاتھ 2.5 کیلو کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ استکان در دست است. ٹھیک. من با دست می نویسم. من دو دست دارم. من دو دست دارم. احسنت. چلے اس کے بعد ہے توت. توت یعنی وہی شہتوت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شہتوت. توت بھی بولتے ہیں ہمارے یہاں اور شہتوت بھی بولتے ہیں، دونوں چیز بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپنے مدرسے میں ہیں
उधर देखा जिधर बच्चे रहते हैं उधर है ये शहतूत। मीठे को क्या बोलते हैं? खट्टा मीठा होता है। मीठे को बोलते हैं शीरीन। दूध शीरीन हैं? लाल को किरमिज, कितनी बार बोला किरमिज, सोर तूत किरमिजस, तूत किरमिजस, तूत शीरीनस। दूध लीले को हरे को क्या बोलते हैं ना? हरे को सब्ज। दूध सब्ज है, दूध जरदस्त, हाँ जर्द वाला भी होता है। चलें ठीक। दूध दारम, हाँ मंतूत दूस दारम। ठीक। दारू है, ये दोनों कहाँ से आ गए? या तो चलें दारू इसके है, बाद है या- तस्बीह। तस्बीह बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर जिक्र पढ़ा जाता है। जो आया था वो तो हो गया है। कौसर साहिबा है वहाँ से दुबई से, जो कह रही मुकदमाती की ज्वाइन नहीं हो रही, तो देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक मैं देख रहा हूँ। चलिए पढ़ाइए आप। चले चले आप देखें। तस्बीह, तस्बीह बताने की ज़रूरत नहीं है। तस्बीह जिस पर जिक्र पढ़ा जाता है, खाके शिफा की होती है, प्लास्टिक की होती है, ठीक है। सौ को क्या बोलते हैं जनाब? सौ। सद, तस्बीह तस्बीह सद दाने दारत, क्या कहेंगे? दानेदार। इन तस्बीह सद दाने दारत, इसके है ना, हाँ फजीलत दारत। तस्बीह हज़रत ज़हरा फजीलत बिस्यारी दारत, ठीक। मस्जिद को मस्जिद बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? तस्बीह दारत। बाद अज नमाज मन तस्बीह मी खानम, मैं तस्बीह पढ़ता हूँ, ठीक। तस्बीह 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 दर जी बस, क्या कहेंगे? तस्बीह तस्बीह दर जी बस, तस्बीह दर जी बस, तस्बीह जेब में है, ठीक। हाँ चले। तराजू, तराजू, ये तराजू क्या होता है? तराजू, तराजू वज़न करने का एक वसीला, जिस पे अशिया को, चीज़ों को तौला जाता है, जिससे वज़न मालूम किया जाता है, उसको कहते हैं तराजू। अब इसको अलग अलग ज़बान में अलग अलग चीज़ बोलते हो। यहाँ क्या बोलते हैं गुजरात में तुम्हारे? तराजू, तराजून, हम बोलते तराजू, ठीक। अरबी में बोलते हैं इसको मीज़ान, ठीक। बाहर सूरत ये तराजू, ठीक। हाँ हर दुकानदार के पास होता है अशिया को तौलने के लिए, ठीक है। बहुत सारे घरों में किचन में रखते हैं छोटा वाला तराजू, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को तौलने के लिए। उर्दू में भी तराजू ही बोला जाता है, ठीक। लिहाजा फ़ारसी का तराजू, उर्दू का तराजू एक ही। हाँ इन तराजू आहनियस, आहन, आहन बोलते हैं लोहे को, आहनी जो चीज़ लोहे की बनी हुई हो, आहनी लोहे की बनी हुई, तो कहेंगे इन तराजू आहनीस, ये तराजू लोहे का है। इन तराजू खुचिकस, है ना, इन तराजू बांटदार। बुजुर्ग आप कह सकते हैं, हैं? नाजुक को नाजुक मतलब कमज़ोर, हैं? चले। अस्पतालों में भी होता है बच्चों को तौलने के लिए, बच्चों को वज़न करने के लिए, हैं? इन तराजू बुजुर्गस, इन तराजू नाजुकस, मन तराजू दारम, ठीक। चलें उसके बाद तराजू के बाद है ताब, ताब, झूला। ताब यानी झूला, पसंद को क्या बोलते हैं ना? झूला। चलो अभी पहले छोटा छोटा बनाओ, ताब यानी झूला। चले। इन ताबस, आन ताब, ताब, ताब दर मदरसे अस, झूला मदरसे में है। हाँ क्या बोलते हैं जनाब? बच्चे, बच्चे रुए ताबस, या कूदक रुए ताबस, मतलब झूले में। पसंद को क्या बोलते हैं? पसंद को पसंद बोलते हैं। मन ताब मी पसंदम, मन ताब दूस्त दारम, दूस्त दारम भी उसी माना में है जिस माना में पसंद करना और दोस्त रखना बात एक ही होती है। मन ताब दूस्त दारम, मैं झूला पसंद करता हूँ। होटल को होटल बोलते हैं, होटल को होटल,
होटल बोलते हैं। होटल ताब टे को ते में बदल दो तो हो जाएगा होटल। होटल ताब दारत। हाँ, इन होटल ताब दारत। हाँ? पार्क को पार्क बोलते हैं। पार्क ताब दारत। इन पार्क ताब दारत। इन पार्क ताब दारत। आन पार्क ताब दारत। असंत, हाँ ठीक। ताब तनाब दारत, रस्सी। चलें, ये ताब हो गया, ताब यानी झूला। उसके बाद ताक्सी, ताक्सी ये मान पिदर ताक्सी दारत। ताक्सी यानी वही टैक्सी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मन पिदर टैक्सी। ताक्सी दारत। ठीक, ताक्सी यानी टैक्सी। मन ये बनी हुई है कार, कार जिसको बोलते हैं टैक्सी, कार। ये वही इंग्लिश से लिया गया है टैक्सी से। हाँ, ताक्सी दर मदरसे अस, पिदर ताक्सी दारत। पेदरम ताक्सी दारत, पेदरम ताक्सी दारत। मेरे वालिद टैक्सी रखते हैं, कार रखते हैं। रंगे इन ताक्सी जरदस, इस टैक्सी का रंग जर्द। हाँ? ताक्सी गिरानस, टैक्सी महंगी है मसला। रंगीन ताक्सी बेंजीन दारत। ताक्सी नया मत ढूंढा करो, वही पुराने में से कहीं से ढूंढ के लाके जुमला बनाया करो, ठीक है। ताक्सी बेंजीन दारत। ताक्सी सफीद। रानंदे दर ताक्सीयस, रानंदे रानंदे दर ताक्सीयस, ड्राइवर टैक्सी के अंदर है। ताक्सी सफ़ेदस, अहसंत। चलें, ये हो गया। उसके बाद टेलीफोन, क्या है? टेलीफोन, टेलीफोन क्या बोलते हैं? झूठू क्या बोलता है दारम तो है। टेलीफोन, टेलीफोन यानी वही टेलीफोन, टेलीफोन। ये भी वही इंग्लिश से लिया गया है, टेलीफोन से टेलीफोन ऐसे होता है, टेलीफोन। हाँ, टेलीफोन यानी टेलीफोन। टेलीफोन, ये जो टेलीफोन होता है घरों पे होता था, अभी टेलीफोन कम हो गया, अभी मोबाइल आ गया है तो वो ख़त्म हो गया। अभी लैंड लाइन ख़त्म हो गया है, ठीक है। वो जो लैंड लाइन होता था उसको टेलीफोन बोलते थे, अभी मोबाइल को भी टेलीफोन बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ सुनो, ये मोबाइल को भी टेलीफोन बोला जाता है, मुंतहा इसको बोलते हैं टेलीफोन हमराह। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, टेलीफोन हमराह, या मोबाइल भी बोलते हैं, मोबाइल, दोनों चीज़ बोलते हैं। मोबाइल को मोबाइल भी बोलते हैं और टेलीफोन हमराह भी बोलते हैं। टेलीफोन हमराह, हमराह का मतलब साथ, साथ रहने वाला टेलीफोन। ये साथ रहता ना, इसलिए इसको बोलते हैं। हाँ, गोशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोशी भी बोलते हैं, गोशी, गोशी भी बोलते हैं। टेलीफोन दर उताकस। हाँ टेलीफोन हाँ, टेलीफोन दर ओताकस, ठीक, दर दफ्तरस, ठीक, ऑफिस में है। आसन संदूकस, हाँ, दर मगाज़े अस्ब, दर मगाज़े, ठीक। उधर से आवाज़ नहीं आ रही? आप लोग बिल्कुल खामोश हैं, आज कुछ बोल नहीं रहे हैं। टेलीफोन दर जी बस। हाँ, टेलीफोन दर जी बस। हाँ, इन टेलीफोन अर्जानस, इन टेलीफोन गिरानस, हाँ, इन टेलीफोन खराबस। जो भी बोल क्या कोई बोलना, कुछ तो बोलेंगे ना आप लोग, तभी तो। चलें, उसके बाद है तेहरान। तेहरान लिखने की ज़रूरत नहीं है। तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर और वहाँ की राजधानी है। तेहरान ईरान की राजधानी और ईरान का सबसे बड़ा शहर है तेहरान, ठीक। हाँ, तेहरान में यही फारसी बोली जाती जो आप सिखा रहे हैं कि कुछ अलग है? ना देखें, ये यही बोली जाती है, मुंतहा लहजा थोड़ा सा फ़र्क करता है। लहजा हर मंतिक़े का अलग है। क़ुम का लहजा अलग है, इस्फ़हान का लहजा अलग है। आप चली जाएंगी मशहद की तरफ तो उधर का लहजा बोलने का तरीक़ा थोड़ा अलग। फ़ारसी सबकी यही है, जी हाँ। जो फ़ारसी बोलेंगे तो यही बोलेंगे, मतलब बोलने का जो तरीक़ा होता है, लहजा, वो अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू, हैदराबाद वाले
اردو بولتے ہیں تو ان کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، لکھنؤ والے بولتے ہیں ان کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، دلی میں آپ چلی جائیں تو دلی والے جو اردو بولتے ہیں یا مظفر نگر والے ان کے بولنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، سب اردو ہے لیکن لہجہ الگ الگ ہے۔ تو یہ ایک فارسی زبان ہے جو پورے ایران کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اب منطقے کے اعتبار سے لہجہ فرق کرتا ہے اور کچھ ان کے محلی اور وہاں کے علاقائی کچھ کلمات ہوتے ہیں جو ان کے اپنے خاص ہوتے ہیں، جو وہیں استعمال ہوتے ہیں، دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتے۔ ویلا یہ ایسے ہی ہے کہ یہ پورے ایران کے لیے ہے، ٹھیک۔ تہران، تہران پائے-تخت ایران است، کیا کہیں گے؟ تہران پائے-تخت، پائے-تخت یعنی راجدھانی، تہران پائے-تخت، رہنا یعنی زندگی کردن، من در تہران زندگی می کنم، من در تہران زندگی می کنم، میں تہران میں رہتا ہوں۔ پدرم در تہران کار می کند، میرے باپ تہران میں کام کرتے ہیں، یہ میں تہران میں پڑھتا ہوں۔ من در تہران درس می خوانم، درس می خوانم۔ تہران بزرگ ترین شہر ایران است، تہران بزرگ ترین شہر ایران است، ٹھیک۔ تہران خیلی زیباست، تہران بہت خوبصورت ہے آپ کا جیسے۔ چھوٹے چھوٹے جملے آپ لوگ بنائیں، ابھی بڑے کے چکر میں نہ پڑیں، ٹھیک۔ السلام علیکم آغا۔ ہاں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی۔ اور آغا اصل میں جو ہے وہ ابھی تک ہم کلاس کر نہیں پا رہے تھے، آج سے ہم نے کلاس شروع کی ہے تو ہمارے تو کافی درس چھوٹ چکے ہیں، جی کیسے پھر پڑھیں گے؟ اس کے لیے دیکھیں ویڈیوز وغیرہ اگر ہیں پہلے کے اویلیبل مل سکتے ہیں آپ کو تو ان ویڈیوز سے آپ جو ہے استفادہ کر سکتی ہیں، یا اس کے علاوہ آپ خود اسٹڈی کیجئے، ٹھیک ہے۔ جن کلمات کے معنی نہیں سمجھ میں آتی یا جو بھی بات نہیں سمجھ میں آتی آپ کو کسی بھی استاد کے پاس آپ جو ہے ان کے پرسنل نمبر پہ، یا پرسنل پہ بہتر ہوگا میرے خیال سے، گروپ پہ رہیں گے تو سارے ڈسٹرب ہوں گے، آپ ان کے پرسنل نمبر پہ میسج کر کے یا فون کر کے جو بھی مشکل ہے اس کو حل کر سکتی ہیں، ٹھیک۔ تیغ، تیغ، تیغ یعنی بلیڈ، ریزر، ریزر، وہ باریک چاقو جو آتا ہے نا اس کو بھی تیغی بولتے ہیں، آپریشن کرنے والا ہو یا مثلا یہ پینسل وغیرہ بنانے کے لیے، یا ہاں جو بلیڈ کا جو چاقو آتا ہے نا اس کو بھی تیغی بولیں گے، ہاں سخت ہے، چلیں ہاں۔ تراشیدن ریش با تیغ حرام است، بلیڈ سے داڑھی بنانا حرام ہے نا، ہاں چلو۔ تیغ روی میز است، لگ جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ لگ جائے، تو اتنی گہرائی میں اتنی ڈیپ میں مت جایا کر، تجھ سے کتنی بار کہا کہ چھوٹے چھوٹے جملے بناؤ، آسان جملے بناؤ، ابھی وہ نوبت آئے گی بیٹا، ٹھیک ہے۔ جب وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے، ہاں تیغ در کیفس، تیغ در کیفس، ٹھیک، چلے۔ تیغ، اس کے بعد تیغ کے بعد ہے تیر، کیا ہے؟ تیر، ٹھیک۔ ہمارے یہاں دیکھو یہ ہمارے یہاں بھی یہ کلمہ بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے جو دھنش میں تیر چلایا جاتا ہے نا، دھنش میں لگا کر کے، ٹھیک، اسے تیر بولتے ہیں، لیکن فارسی میں اسے بھی تیر کہتے ہیں اور بندوق کی گولی کو بھی تیر کہتے ہیں، ٹھیک۔ فارسی میں تیر، تیر کو بھی کہتے ہیں جس کو ہم تیر بولتے ہیں، اور گولی کو بھی، بندوق کی گولی کو بھی کہتے ہیں تیر۔ تفنگ تیر دارد، آسان، تفنگ تیر، تیر دارد، ہاں۔ تفنگ کیا ہوتا ہے؟ تفنگ ابھی اوپر گزرا ہے، تفنگ یعنی بندوق، بندوق، جی تفنگ یعنی بندوق ابھی تو گزرا ہے اوپر، جی آغا بھول گئے۔ ٹھیک۔ تیر، تیر یعنی گولی یا وہ دھنش میں جو چلاتے ہیں تیر، ایرو، وہ تیر ہو گیا، ٹھیک۔ تیر تیز ہے، ہاں در تفنگ سے
तीर दर्द हाँ तुफंग तीर दारद या तीर दर तुफंगस, तीर दर तुफंगस, ठीक है। हाँ तीर कुचिखस, तीर आहनियस, तीर तीन गोली आहनियस, क्या कहेंगे? हाँ से जैसे से बंदूक की तीन अच्छा गोली। हाँ तुफंग से तीर दारद से यानी तीन, जी कोचिक यानी छोटा। चले ये हो गया। उसके बाद आ जाइए तुख्मे मुर्ग, वसीम को बहुत पसंद है। चले ये दो कलमे से मिलकर बना है, एक तुख्म है और एक मुर्ग है। ये पूरा एक शब्द नहीं है, समझ रहे, तुख्मे मुर्ग ना, ये एक तुख्म है एक मुर्ग है। तुख्म कहते हैं अंडे को, बीज को। अलबत्ता तुख्म जब बोला जाता है ना तो कभी तुख्म भी बोलते हैं बीज को, कभी तुख्मे बोलते हैं, लेकिन बार सूरत तुख्म कहते हैं किसको? अंडे को, किसी भी चीज़ के अंडे को, किसी भी जानवर परिंदे के अंडे को क्या कहते हैं? तुख्म। मुर्ग यानी मुर्ग, जब कहा तुख्म मुर्ग यानी मुर्गी का अंडा, ठीक है। अगर किसी और परिंदे का आपको कहना है अंडा तो क्या कहेंगे? तुख्म बुलबुल नहीं कहेंगे, तुख्म मुर्ग, बुलबुल के अंडे को भी। अब मोर के अंडे को तुख्म मुर्ग नहीं कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे उसको? तुख्म ताऊस, तुख्म ताऊस। तो तुख्म का मतलब होता है अंडा, ठीक, और ये एक है मुर्ग। तुख्म मुर्ग यानी मुर्गी का अंडा। क्या है? मुर्गी का अंडा, ठीक है। तुख्म मुर्ग जूजे दारत या जूजे दर तुख्म मुर्गस। जूजे यानी मुर्गी का बच्चा, चूजा जिसको बोलते हैं, चूजा अंडे के अंदर है ना। या कहेंगे जूजे अस तुख्म मुर्ग बीरून आमद, बाहर आया। चलो ठीक है। तुख्म मुर्ग मन दर सुबहाने तुख्म मुर्ग में खुरम, नाश्ते में तुख्म अंडा खाता हूँ। तुख्म मुर्ग सफ़ीदस, तुख्म मुर्ग पोस्त दारत, पोस्त तुख्म मुर्ग सफ़ीदस। हाँ जी बोले जी। चलें अब ये तुख्म, जैसा कि मैंने बताया, तुख्म का मतलब अंडा भी होता है बीज भी होता है। चूँकि अंडा भी बीज ही है। अंडा क्या है? अंडा भी बीज है। बीज किसको कहते हैं? जिससे कोई दूसरी चीज़ निकलती हो। तो चूँकि अंडा से बच्चा निकलता है इसलिए अंडा भी क्या है? एक तरह का बीज ही है, ठीक है। अब आ गया तुख्मे। तुख्मे किसी भी खाने पीने वाली चीज़ के जो दाना निकलता है उसको कहते हैं तुख्मे। तुख्मे यानी बीज, तुख्मे यानी बीज, किसी भी चीज़ का हो। अब अलग अलग नाम हो सकता है। ये कुल्ली तौर पर हर किस्म के बीज को तुख्मे कहा जाता है। अब जिस चीज़ का रहेगा फिर उसको बढ़ा करके कहना पड़ेगा। मसलन मिसाल के तौर पे अगर तरबूजे का बीज है तो क्या कहेंगे? तुख्मे हिंदवाने। और नाशपाती क्या कहेंगे? खरबूजे, मिसाल के तौर पे। हाँ तो ये तुख्मे। पिस्ते तुख्मे नदारत, पिस्ते तुख्मे नदारत, नारगिल तुख्मे नदारत। कहाँ होता है? किधर होता है उसमें? देखो भैया इसको कहाँ से निकाल लेता है तुख्मे। चलो तुख्मे मन तुख्मे दूस्तारा, इन तुख्मे नमकीस, इन तुख्मे नमकीस। ये तुख्म दारत, तुख्मे नहीं, उसको तुख्म बोलते हैं और इसको तुख्मे बोलते हैं। अंडे को तुख्म और बीज को तुख्मे। ठीक है वो तो समझाया मैंने, तो उसके लिए मत तुफंग तुख्मे न दारत। इन मेवे तुख्मे न दारत, ये इन सब्जी तुख्मे न दारत कह दो, ठीक। हाँ चले तो ये तुख्मे हो गया। जल्दी जल्दी दो शब्द और रह गया है। एक है तूप, तूप यानी बॉल, गेंद। तूप, तूप यानी गेंद, बॉल जिसको कहते हैं। हाँ कूदक तूप दारत,
मंतूब दारम मन तूब दारम, तूब सफीदस तूब सफीदस, जरदस जी तूब बुजुर्गस, तूब फूचकस हाँ तूब कुछकस, तूब नरमस नरमस, गरमस, सरदस, है ना? सफेदस हाँ तुर्प हवादार ना कहते तूब मिसले तुखमस, हवा को क्या बोलते हैं जनाब? हवा को हवा बोलते हैं बेटा। हवादार उसके बाद तूत ये गुजर चुका है, अब इस पे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तूत यानी वही शहतूत जो ऊपर गुजर चुका है, ठीक है। तो ये नए कलिमात थे, इनके माने याद करके पीछे जितना पढ़ा है हफ्ते में पूरा दोहरा के याद करके आना। सनीचर को सुनूंगा, अगर याद नहीं रहा ना तो मैं याद दिला दूंगा बेटा तुम लोग। ठीक ठीक, चलें, खुदा हाफिज़, इल्तमास है।